اج ساڈے زوال دی یہی وجہ ہے۔ فلسطین اندر بچے ذبح ہو رہے نے، عورتاں ذبح ہو رہی نے، ہاسپٹل مسجداں مدرسے تباہ و برباد ہو رہے نے، بڑیاں بڑیاں عمارتاں بلڈنگاں مارکیٹاں تک تباہ کر دیتیاں گئیاں، مگر دنیا کائنات اندر جتنے اسلامی ممالک نے تقریباً 58 ملک مسلمانہ دے، کوئی جسارت نہیں کر رہا، کوئی جرت نہیں کر رہا۔ میں اپنی فوج لے کے اتھے پہنچا، القدس دے تحفظ واسطے، اقصا دے تحفظ واسطے، قبلہ اول دے تحفظ واسطے، ان معصوم بچیاں اور عورتاں دی عزت و آبرو اور تحفظ واسطے، جبکہ اسلام دی تربیت اور اسلام دا سبق یہ ہے۔ ایک عربی عورت نے کچھ سامان لیا اور مدینے دے بازار اندر، بنو قریظہ یہودیاں دا قبیلہ ہے اور اتھے بازار لگدا ہے، ایک عورت اپنا سامان لے کے بازار اندر گئی، انہیں سامان ویچیا، پیسے لے، درہم و دینار لے، اور سوچیا میں ان درہم و دیناراں دا کچھ سونا خرید لواں، کچھ زیور خرید لواں۔ سامنے ایک یہودی دی دکان ہے سنار دی، او دی دکان اندر کچھ خریدن واسطے داخل ہو گئی، اندر بدکماش مکار یہودی بیٹھے نے، انہیں اس عورت دا نقاب اتروان دی کوشش کی تھی، وگرنہ وہ مسلمان سی، انہیں انکار کیتا ہے۔ لوگوں خبردار، اگر کسے جرت کی تھی، اس سنار بے ایمان نے او دا دوپٹہ او دا کپڑا نیچے کسی چیز نال بند دیتا کہ جدوں اٹھے گی نقاب اتر جائے گا۔ اسلام دی تربیت دی گل کر رہے ہیں، عورت اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، ایدہ دوپٹہ سر تو اتر گیا، ایدہ نقاب اتر گیا، عورت نے چلا کے چیخ کے مسلمان نو آواز ماری۔ بازار اندر ایک نوجوان مسلمان موجود سی، انہیں چیخ سنی، دوڑ کے دکان اندر داخل ہویا، منظر ویکھیا، تلوار میان چوں نکالی، یہودی دا سر قلم کر دیتا۔ تیری جرت کیویں ہوئی ہے کہ عورت دے سر تو دوپٹہ اتارن دی؟ یہودیاں دا چونکہ بازار سی اور دکان اندر 5-7 مکار بدکماش بیٹھے سن، انہاں مل کے اس مسلمان نو قتل کر دیتا، شہید کر دیتا۔ یہ خبر میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ محبوب کبریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، صحابیو عزت دا معاملہ ہے، چلو بنو قریظہ دا محاصرہ کر لو، انہوں چھوڑنا نہیں، یا قتل کر دیاں گے یا جلا وطن کر دیاں گے۔ آخر کار مدینیوں کڈ کے مدینے والیاں نو سکون فراہم کیتا۔ راجہ داہر تیرا ہندوستان دا بہت بڑا ایک ہندو سی، اپنے آپ نو بادشاہ اور بڑا مکار بادشاہ سمجھدا سی۔ یہ دے لٹیریاں نے ایک عربی قافلہ لٹیا، کچھ عورتاں اور کچھ بچے قیدی بنا لے۔ ان عورتاں وچوں ایک عورت نے آواز ماری، حجاج تیری اسلامی غیرت کدھر گئی ہے؟ یہ آواز حجاج تک پہنچی، محمد بن قاسم نو لشکر دے کے حجاج نے روانہ کیتا، جو دیبل یعنی کراچی تو لے کے تیرے ملتان تک پہنچیا۔ اے سارے علاقے اس ہندو کولوں چھین کے اسلام دا وطن بنائے اور اس ہندو کولوں ان عورتاں نو آزاد کروایا۔ صرف عورتیں ہی آزاد نہیں کروائیاں، بلکہ ایک عورت دی آواز تے کراچی تو لے کے ملتان تک دی سرزمین فتح کی تھی۔ مگر آج عورتاں ذبح ہو رہی نے، بچے ذبح ہو رہے نے، مسجداں دی بے حرمتی ہو رہی ہے، کتنے علماء، کتنے حفاظ اور قراء اور کتنے مجاہدین شہید ہو رہے نے۔ 58 اسلامی ممالک وچوں کوئی حکمران جرت نہیں کر سکیا اج تک کہ وہ اپنی فوج لے کے اتھے پہنچے یا سخت کلمات نال، دھمکی آمیز کلمات نال انہاں دا رد کرے، جبکہ کافر سارے علل اعلان
اسرائیل دے نال کھڑے نے دی وجہ کی ہے؟ یہ مین وجہ ہے اسی مسجداں تو دور ہو گئے، مدرسیاں تو دور ہو گئے، قرآن تو دور ہو گئے، حدیث تو دور ہو گئے۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کہندا ہے کی ہو گیا تانوں قتال کیوں نہیں کر دے؟ جاہدو فی اللہ، جہاد کرو اللہ دے دین دے معاملے جویں جہاد کرن دا حق ہے، نکل آؤ میدان اندر، انفرو خفافا و ثقالا، کلے کلے جے تاویں، دو دو جے تاویں، جماعتاں جے تاویں، گروہ جے تاویں، ملکاں دی حیثیت نال جے تاویں، اور تحریکاں دی حیثیت نال جے تاویں، ہوڑے ہو تاویں، پارے ہو تاویں، نکل آؤ میدان اندر۔ مگر کوئی نکلن لئی تیار ہی نہیں، کوئی نکلن لئی۔ شیر آیا نا، شیر ہرنیاں دا گروہ نے کرنی نو پکڑیا، باقی تماشا ویکھ رہی نے، وہ کھا لے مکالی، پھر دوسری پکڑی، وہ کھا لے مکالی، باقی تماشا پہ ویندیاں نے، جو ساریاں کٹھیاں ہو کے اندے پیچھے پی۔ شیر دی کی جرت سی کسی ہرنی نو پکڑ لینا؟ وہ ایک ایک کر کے انہاں دے سامنے کھا رہے ہیں اور وہ کھڑیاں نے۔ یہ کدوں ہوندی ہے کیفیت؟ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا سی، کوئی تھوڑا گروپ چوراں دا کسے پنڈ وڑ گیا، انہاں ایک ایک کر کے سارا پنڈ لٹیا، صبح نو اگلا کہ میں لٹیا گیا، پچھلا کہ میں لٹیا گیا، کسی آکھیا وہ پڑے مانسو، دو چار بندے ہون گے چور، تسی پورے پنڈ والے ہو، وہ تانوں لٹ کے لے گئے۔ انہاں کہا جناب وہ دو چار نہیں، نالے چور، نالے انہاں کولوں تھوڑا، چور تے تھوڑا دو، اسی سارے پنڈ والے کلے، چور تے تھوڑا دو، اسی سارے کلے۔ کیفیت اوے، یہ کیوں ہے؟ یہ ادوں ہوندی ہے جدوں دلوں بندہ بزدل ہوئے، جدوں اندر ایمانی کمی ہوئے، اندر علم دی کمی ہوئے، تے اندر دی ایک کمی کدوں ہوندی ہے؟ جدوں بندہ قرآن تو دور ہوئے، جدوں بندہ حدیث تو دور ہوئے، جدوں بندہ رب رحمان تو دوری اختیار کرے، ادوں ایک کیفیت ہوندی ہے۔ یاد رکھنا، قرآن اللہ دی کتاب ہے، قرآن اللہ دی کتاباں تے پہلے بھی آئیاں نے، تورات بھی اللہ دی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ دی کتاب ہے، زبور بھی اللہ دی کتاب ہے۔ ساڈا ایمان ہے جتنے صحیفے آئے نے، رسائل آئے نے، جو آسمان تو اللہ نے نازل فرمائے نے، وہ برحق نے، وہ اللہ دیاں کتاباں نے۔ مگر قرآن نو اعزاز حاصل ہے، ایک کلی کتاب اللہ نہیں، کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ دی کتاب بھی ہے، اللہ دا کلام بھی ہے۔ اور بندہ کتاب پڑھتا ہے نا، شروع تو لے کے آخر تک ساری کتاب دا مطالعہ کر کے نظریہ بناتا ہے۔ اگر مؤلف انج لکھدا، تالیف انج ہو جاندی، اگر مصنف تھوڑا جی ترتیب انج کر لیندا، تصنیف انج بن جاندی، یہ تبصرے کردا ہے، نظریہ بناتا ہے، یہ بارے یہ اپنے گفتگو کردا ہے۔ اللہ مالک فرماندے نے کتاب میری ہے، کلام میرا ہے، قرآن میرا ہے، میں پڑھن تو بعد کسی نے نظریہ بنان دی اجازت نہیں دیاں گا۔ پہلے عقیدہ بناؤ، پھر قرآن پڑھو۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، پہلے عقیدہ بناؤ، لا ریب، کوئی شک نہیں، نہ زبراں دا، نہ زیراں دا، نہ پیشاں دا، نہ شداں مداں دا، نہ حرفاں دا، نہ لیناں دا، نہ رکوعاں دا، نہ صفیاں دا، نہ صورتاں دا، نہ ترتیب دا، نہ قرآن دے 30 پارے اندر کوئی شک ہے۔ الغرض کسے قسم دا کوئی شک و شبہ نہیں۔ لا ریب فی، یہ قرآن لا ریب ہے، بے عیب ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں شک نہیں ہے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید، دور کسی چیز والی اشارہ کرنا ہوئے نا تے عربی چ بول دینا سی کہ او فلانی شے، او نو تھوڑی لمبی کر دینے ہیں تے دور ہو جاندی ہے، تے جے نیڑے ہوئے تے اے دور ہوئے تے او، عربی اندر نیڑے ہوئے تے ہاذا، دور ہوئے تے ذالک، او فلاں چیز، او دے واسطے
ذالکہ اس میں اشارہ بعید دور کسی چیز والی اشارہ کرنا ہوئے تو ذالکہ بول دینے ذالک الکتاب وہ کتاب فی ہی اے فی دے بعد جڑی ہا ہے نا اے اس میں ضمیر ہے اے دا معنی اس میں یعنی یہ کتاب یا اللہ وہ کتاب یہ کتاباں دو نے نہیں کتاباں دو نہیں نے یا اللہ پھر کی منطق ہے وہ کتاب یہ کتاب فرمایا لوح محفوظ میں تھی لوح محفوظ میں ہے وہاں سے اٹھائی لا کے تیرے سامنے رکھ دی معنی یہ بنا یہ جو تیرے سامنے پڑی ہے یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک نہیں ہے یا اللہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے کب سے شک نہیں ہے کہا جب لوح محفوظ میں تھی شک نہیں وہاں سے اٹھا کے جبریل کے حوالے کی تو جبریل امین ہے اس پہ بھی شک مت کیجئے گا تب بھی شک نہ رہا جبریل لے کے نبی کائنات علیہ السلام کو آئے شک نہ رہا آپ دے سینہ مبارک تے اتری تو شک نہ رہا آپ دے سینے چوں نکل کے زبان تے آئی تو شک نہ رہا آپ دے لباں چوں زبان چوں نکل کے جناب صدیق دے کناں نال ٹکرائی تو شک نہ رہا جناب فاروق دے کناں نال ٹکرائی تو شک نہ رہا جناب عثمان دے دل تے دستک دتی تو شک نہ رہا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے انقلاب دا ذریعہ بنی تو شک نہ رہا جناب معاویہ دے قلم تے آئی تو شک لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک کتاب او ہے جدے وچ کوئی شک انداز ویکھیے ذالک الکتاب اور فیہ انہاں دوواں دے وچ لکھیا ہے لا ریب حکمت کی ہے یہ اور وہ دے درمیان اندر یعنی وہ کو یہ بناتے ہوئے درمیان میں کہا لا ریبا یا اللہ کی حکمت ہے جو مینوں سمجھ آئی ہے نا وہ تو یہی لگ دی ہے کہ اللہ دسنا چاہتے نے وہ سے یہ بناتے ہوئے درمیان میں لا ریب اس لیے کہا جو ہستی وہ سے یہ بنانے کا ذریعہ بنی ہے نا جس طرح یہ قرآن لا ریب ہے اس طرح وہ محمد بھی لا ریب ہے جی میں قرآن بے عیب ہے میں وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے عیب نے اس واسطے مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کہندے نے اللہ نے دو قرآن نازل فرمائے نے ایک حرفاں دی صورت اندر ایک جسم دی صورت اندر اور ایک گتیاں والا ورقیاں والا حروفاں والا ایک جسم والا ایک او قرآن ہے جیڑا تیری الماری اندر ہے ایک او قرآن ہے جیڑا مدینے اندر ہے ایک او قرآن ہے جیڑا تیرے میرے اور حفاظ اور قراء دے سینے اندر ہے ایک او قرآن ہے جیڑا امی عائشہ دے حجرے مدینے اندر ہے لوگ کی کہندے نے قرآن دا پہلا ترجمہ فلاں زبان اندر فلاں نے لکھیا فلاں زبان اندر فلاں نے لکھیا فلاں زبان اندر فلاں نے لکھیا میں نے جو سمجھ آئیے وہ یہ ہے کہ سب تو پہلا ترجمہ قرآن دا اللہ نے آپ نازل فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت اندر اماں جی کو پوچھا گیا نبی علیہ السلام دا اخلاق کی ہے سیدہ فرمان لگیاں کانا خلقہ القرآن سارا قرآن ہی میرے پاک محمد دا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم او بھی آلہ ہے تے اے بھی اے قرآن بھی آلہ ہے تے او بھی اے بھی بالا ہے او بھی اے بھی شان والا ہے او بھی شان والا ہے اے بھی نرالا ہے او بھی نرالا ہے اے بھی سچا ہے او بھی سچا ہے اے بھی سچا ہے او بھی سچا ہے اے بھی حسین ہے او بھی حسین ہے اے بھی لا ریب ہے او بھی لا ریب ہے اے بھی بے عیب ہے او بھی بے عیب ہے حضرات اے بھی جناب حسین ہے جڑا 30 پاریاں والا ہے او بھی حسین ہے جڑا وضحا دے چہرے والا ہے فرق کی ہے فرق اینا کوئی ہے اے دیاں 17 کالیاں نے او دیاں زلفاں کالیاں نے اے ہدایت ہے او ہادی ہے اے واز ہے او وائز ہے اے رحمت ہے اور رحمت للعالمین ہے
اے نور ہے، او سراج منیر ہے، اے الفاظ نے، او معانی نے، اے متن ہے، او شرح ہے، اے تشریح ہے، او تفسیر ہے، اے دعویٰ ہے، او دلیل ہے، اور ایک قندیل ہے، او تنویر ہے۔ یہ سینوں میں اترنے والا ہے، وہ روحوں میں اترنے والا ہے، یہ کتابوں کا سردار ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے وہ قاری بنتا ہے، جو اسے پڑھتا ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ جڑا اینوں پڑھدا ہے وہ قاری بندا ہے، جڑا اونوں پڑھدا ہے وہ صحابی بندا ہے۔ تائیں تے اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یقیناً ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا نازل کیا ہم نے، کنی باری آکھے ہم نے نازل کیا قرآن کو، وَإِنَّا اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ 4 واری ہم رب نے بولیا ہے۔ جدو کسی نو تقیدن گل سمجھانی ہوئے نا، اے دکان کی دی ہے؟ میری ہے۔ کی دی ہے؟ میری ہے۔ اے دکان بھین کی دی ہو؟ یار میری ہے، میری ہے، میری ہے۔ تینوں کنی کو باری دساں میری ہے؟ اے دکان میری ہے۔ انجی ہے نا؟ اللہ آندہ ہے قرآن میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، پھر میرا ہے، ادھا محافظ بھی۔ تورات آئی کئی حصوں چ بٹ گئی، انجیل آئی کئی حصوں چ بٹ گئی، زبور آئی اصلی شکل و صورت ختم ہو گئی۔ حضرات قرآن آیا 1450 سال گزر گئے نے، ادوں تو لے کے اج تک کافر ایڑی چوٹی دا زور لا بیٹھا ہے قرآن اندر تبدیلی کرن لئی۔ فرمایا قرآن جیسا قرآن لے آؤ، نہ لے آ سکے۔ فرمایا چلو نہیں تے 10 سورتاں لے آؤ، نہ لے آ سکے۔ فرمایا 1 لے آؤ، نہ لے آ سکے۔ فرمایا الف لام میم دا معنی ہی دس دیو۔ قیامت آ سکتی ہے، کوئی حروف مقطعات دا ترجمہ نہیں دس سکتا۔ نون معنی دس دیو، قاف معنی دس دیو، حامیم ترجمہ دس دیو۔ رہندی دنیا تک دے فلاسفر، دانا، سیانے، سمجھدار، سائنسدان، پڑھے لکھے سارا اکٹھے ہو جان، قرآن دے ان حروف دا ترجمہ نہیں دس سکتے۔ اس تو بڑا اعزاز، بڑا چیلنج تے بڑا معجزہ کی ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی شان والی کتاب، اتنی اعلیٰ رتبے والی کتاب رب نے دیتی کنوں ہے؟ وہ کنوں دیتی ہے؟ تانوں سانوں رب نے کنوں دیتی ہے؟ کادے لئی؟ 5-7 غلافاں چ لپیٹ کے اتے رکھیے تاکہ برکت ہوئے۔ انجی ہے نا؟ خالق کائنات نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، محبوب کبریا دے مبارک سینہ تے قرآن نازل ہویا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مالک کائنات نے فرمایا لوگو رمضان دا مبارک مہینہ، اسی اس مہینے اندر قرآن نو نازل فرمایا۔ صدقے جاواں پروانیاں غور کیجئے، توجہ کیجئے، جتنی آسمانی کتاباں آئیاں نے ساریاں کتاباں دی سردار کتاب آئی، سارے نبیاں دے سردار نبی تے آئی، مہینیاں وچوں سردار مہینے اندر آئی، عشریاں وچوں سردار عشرے اندر آئی، راتاں وچوں سردار رات اندر آئی۔ خالق کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی رمضان اندر، اسی پکیدہ سردار مہینے اندر، اسی دی مبارک رات اندر قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نبی جی دے تے آئی او بھی سردار ہے، کتاب جڑی آئی او بھی سردار ہے، جس مہینے اندر آئی مہینہ بھی سردار ہے، جڑی رات اندر آئی او رات بھی سردار ہے، جڑیاں کڑیاں اندر آئی او کڑیاں بھی سردار کڑیاں نے۔ خالقہ سمجھانا کی چاہندے ہو؟ فرمایا ہدی للناس،
ہم نے قرآن کو ان مبارک اور سردار گھرانے میں سردار جگہ پہ سردار سینے پہ سردار رات میں نازل کیا، اس کی ایک ہی وجہ ہے ھدی للناس، تاکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ آئے کاش میں بھی قرآن نو پڑھا، آئے کاش میرے پاک نبی دی امت قرآن نو پڑھنے والی بن جائے۔ اے لوگو اسی قرآن نال پیار پان والے بن جائیے، قرآن نال محبت کرنے والے بن جائیے۔ اسی قرآن پڑھ دے نہیں، جے پڑھیے تے صرف اس واسطے پڑھنے آ، کوئی مر جائے تو قرآن پڑھنے آ، حضرات دکان دا افتتاح کرنا ہوئے تو قرآن پڑھنے آ، مارکیٹ پلازے دا افتتاح کرنا ہوئے تے قرآن پڑھیا جاندا۔ اللہ میری توبہ، اج بیٹی دی رخصتی دی واری آئیے، قرآن پکڑیا تے بیٹی دے سر تے رکھیا، محلے داراں نو پتہ لگے، رشتہ داراں نو پتہ لگے، اہل علاقہ نو پتہ چلے، اے دے تعلق والے اندر تم پہ جائے فلانے دی بیٹی قرآن دے سائے اندر رخصت ہوئی۔ اللہ اکبر، حضرات غور کیجئے، اسی قرآن نو رکھیا بیٹیاں دیاں رخصتیاں واسطے، قرآن نو رکھیا ہے اسی مردیاں واسطے، اساں قرآن نو سمجھیا دکاناں مارکیٹاں دے پلازیاں دے افتتاحاں واسطے۔ اللہ اکبر، جدو کسی دی روح نہیں نکل رہی لیاؤ قرآن سورہ یاسین پڑھیے تاکہ روح دی آسانی نال نکل جائے۔ او چلیا قرآن ناکمہ لئی نہیں سی آیا، قرآن 500 غلافہ اندر لپیٹ کے بطور تبرک تے برکت لئی گھر اندر اونچی جگہ تے رکھن لئی نہیں سی آیا، قرآن تے آیا سی پڑھن واسطے، قرآن آیا سی ہدایت واسطے۔ ھدی للناس، اللہ ذوالجلال دا قرآن اندے، قرآن اس واسطے آیا لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بن جائے تاکہ لوگ اس قرآن نو پڑھ کے ہدایت والے بن جان، جنت دے رستے تے چل پیں، لوگاں نو پتہ چل جائے اے رستہ جنت جاندا ہے، اے رستہ جہنم جاندا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ قرآن تے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا۔ حضرات قرآن اس واسطے نازل ہویا سی کہ جناب معیشت دی لوڑ پے تو قرآن نو پڑھیا جائے، معاشرت دی لوڑ پے تو قرآن نو پڑھیا جائے، سیاست دی لوڑ پے قرآن کولو پوچھیا جائے، تجارت دی ضرورت پیش آئے تو قرآن کولو پوچھیا جائے۔ حضرات شیطان کولو شیطان دے ہتھ کنڈیاں تو بچن دا جناب کوئی طریقہ سیکھنا ہوئے تو قرآن کولو پوچھیا جائے۔ جنت دا تعارف چاہندے ہو قرآن پڑھو، جہنم تو پناہ چاہندے ہو قرآن پڑھو، اللہ ذوالجلال دا قرب چاہندے ہو قرآن پڑھو، خالق کائنات دے قریب ہونا چاہندے ہو، اللہ دے مقربین اندروں عباد الرحمان اندر شامل ہونا چاہندے ہو، پھر قرآن پڑھو۔ حضرات اگر چاہندے ہو جے تیری اولاد سمر جائے، تیرے بچے نیک ہو جان، تیری بیوی تیرے واسطے جناب جنت بن جائے، جنت دی حور بن جائے، تیری بیٹی تیری نجات دا ذریعہ بن جائے، تیرا بیٹا تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے، تو آئیے پھر قرآن پڑھیے۔ قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے، ہم نے سمجھ لیا افتتاح کے لیے، قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے، ہم نے سمجھ لیا لوگوں کی جن کی روح نہیں نکل رہی ان کی روح نکالنے کے لیے، قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے، ہم نے سمجھ لیا کاروبار کو چلانے کے لیے، قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے۔ میں سمجھ بیٹھا ہوں کہ یہ آیا تھا بیٹی کی رخصتی کے لیے، نہ قرآن کس واسطے آیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن تے غور کرو، قرآن میں تیری فہم و فراست تو صدقے، قرآن میں تیری بلاغت تو صدقے جاواں، انداز کیسا ہے قرآن دا؟ اتنے فرمایا ھدی للناس، اور اگر قرآن نو ابتدا اندروں پڑھیے نا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو یہ قرآن متقی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں متقی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ کہا، وہاں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ کہا۔ اللہ جہاں ناس کا لفظ آئے، ناس میں تو یہودی بھی آتے ہیں، اے میرے اللہ لفظ انسان اندر تے عیسائی بھی موجود نے، لفظ انسان اندر ہندو تے بدھ مت تے سکھ بھی آندے نے، عرش والیا اے دے اندر تے پوری
ज़ुर्रियत आदम शामिल है, मगर मुत्तकी हर बंदा नहीं हुंदा। मुत्तकी एक चंद लोग हुंदे ने। मुत्तकी दा माना है अल्लाह कोलों डरन वाला, मुत्तकी दा माना है अल्लाह जुल जलाल नूं मनान वाला, मुत्तकी दा माना है कायनात दे कांटियां तो अपने दामन नूं बचा के ले जाण वाला, मुत्तकी दा माना है अल्लाह जुल जलाल दा कुर्ब पाण वाला, मुत्तकी दा माना है खाल के कायनात दे इंतहाई करीब हो जाण वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने ऊपर आमीना दिलाल अलैहिस्सलाम दी शरीयत नूं नाफिज कर लेने वाला, लेकिन अल्लाह तेरा कुरान कहेंगे हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हिदायत है। और दूसरी जगह कहा हुदल लिन्नास, ये लोगों की हिदायत का जरिया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक कुरान दी फहमो फरासत है, एक कुरान दी बलागत है, कुरान दा अंदाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर गौर करिए ना कुरान पाक दे लफ्ज़ हिदायत ते हिदायत दे माने ते गौर करिए। लफ्ज़ हिदायत दे तीन माने ने। एक माना है रस्ता, एक माना है रस्ता दिखाना, और एक माना है मंजिल मकसूद तक पहुँचाना। तीन माने ने रस्ता, रस्ते ते चलाना, ते तीसरा माना है बांह तो फड़ के मंजिल मकसूद ते पहुँचाना। या अल्लाह हिकमत की है, फरमाया जदों वारी आई ना मुत्तकी लोगों दी, उदों कुरान बाहों फड़ के जन्नत लै जाण वास्ता जरिया बन जाएगा। इन्हां मुत्तकियां नूं बाहों फड़ के जन्नत लै जाएगा। ते जदों गल आई ना लोगों दी, हुदल लिन्नास, कुरान लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। फरमाया फिर लोगों दी हिदायत दा ज़रिया बनेगा किवें? कुरान सुनिया तो अबू बकर सिद्दीक बन गए, कुरान सुनिया तो उमर फारूक बन गए, कुरान सुन के उस्मान गनी और ज़ुन्नुरैन बन गए, कुरान सुनिया अली हैदर करार बन गए, कुरान सुनिया बिलाल मोज़न रसूल बन गए, कुरान सुनिया अब्दुल्ला मुफस्सिर कुरान बन गए, और कुरान सुनिया सलमान फारसी जन्नत के हकदार बन गए, कुरान सुनिया सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन बन गए, कुरान सुनिया सहाबा हिज़बुल्लाह बन गए। एक कुरान दियाँ बरकतां ने, एक कुरान हुदल नास है। कुरान लोगों की हिदायत का जरिया बन के आया है। जेड़ा कुरान सुन लेंदा, जदों तक हिदायत न मिल जाती और रह नहीं सी सकता। हज़रात अंदाज की है कुरान दा। खालिक़े कायनात ने फरमाया या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअ शैउन अज़ीम। खालिक़े कायनात ने फरमाया लोगो अल्लाह को डर जाओ, अल्लाह को डर जाओ, अल्लाह को डर जाओ। ओ यहूदियों अल्लाह को डर जाओ, ईसाइयों अल्लाह को डर जाओ, ओए बुद्धमतो अल्लाह को डर जाओ, हिंदुओं ते सिखो अल्लाह को डर जाओ, ओए दहरियो अल्लाह को डर जाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह। कोई मुर्जिया होवे, कोई मोताजिला होवे, कोई भी गुमराह फिरका होवे, अय्युहन्नास, ए लोगो इत्तकू रब्बकुम, अपने रब को डर जाओ। अल्लाह गल किए, वजह किए, फरमाया इन्न ज़लज़लतस्साअ शैउन अज़ीम। क़यामत तक ज़लज़ला आएगा, ये बड़ा हैबतनाक ज़लज़ला होएगा, बड़ा शदीद किस्म का ज़लज़ला होएगा। उस ज़लज़ले तो बचन वास्ते अल्लाह को डर जाओ ते मुत्तकी बन जाओ। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबुल्लाहि शदीद। खालिक़े कायनात ने फरमाया लोगो डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ, क़यामत वाले दिन दे ज़लज़ले तो डर जाओ। ऐसा हैबतनाक ज़लज़ला होएगा जदों हामला दे हमल गिर जाणगे, जदों दुध पिलाण वालियां मावां अपने बच्चों नूं छातियां तो उतार के छोड़ देणगियां। अल्लाह अकबर अल्लाह। जदों नफसी नफसी रब्बे नफसी दा आलम होएगा, हर बंदे नूं अपनी जान दी बनी होएगी, लोग नशे दी कैफियत अंदर नजर आएंगे। खालिक़े कायनात ने फरमाया लोगो हालांकि नशा नहीं होएगा, वलाकिन्ना अज़ाबुल्लाहि शदीद,
مگر اللہ دے عذاب دی شدت نہیں ہوئے گی، ہر بندہ ہی مدہوش نظر آئے گا۔ ایک اور مقام تے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندے زلزلہ آئے گا، زمین تے زلزلہ آئے گا، اس زمین اپنا سارا کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ انسان آکے گا ہائے اللہ اج کی ہو گیا، اج کی ہو گیا۔ یہ ساریاں خبراں سامنے آ جان گیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تے بڑیاں بڑیاں، رائی رائی تے پائی پائی دا حساب ہوئے گا، وہ تے کیتیاں سامنے آ جان گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کولو ڈر جاؤ وگرنہ او زلزلہ آن والا ہے۔ انج کر کے لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بنیا۔ ایک اور انداز سے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کائنات دے لوگو، او لوگو اپنے اللہ دی عبادت کرو۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلقکم، جس اللہ نے تینوں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کدے یاد کر جدو تو ہے ہی نہیں سی، جدو تیرا نام و نشان تک نہیں سی۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ خالق کائنات دا قرآن کہندے لوگو کدے اس ویلے نو یاد کرے آ کر جدو تو ایسی کیفیت اندر سے لم یکن اللہ فرمان دے نے تیری حیثیت ہی کوئی نہیں سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے تیرا ذکر تک نہیں، تیرا تذکرہ تک نہیں، تیرا خواب و خیال تک نہیں سی کسے نو کہ تو بھی آئے گا۔ تیرے ماں باپ تیرا کنبہ قبیلہ جاندہ نہیں سی ایک تیرے جیسی شکل و صورت آئے گی، تیرا اے نام رکھیا جائے گا، تو جوان ہوئے گا، اے کارنامے سر انجام دیں گا، دکان چلائیں گا، کاروبار کریں گا، وپار کریں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدو یہ سارے خواب جڑے تو اج ویندے پیا انہاں دا تذکرہ تک نہیں، انہاں دا نام و نشان نہیں سی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اوہ جدو تو ایسی چیز ہے جی دا ذکر تک نہیں، تذکرہ تک نہیں، تصور تک نہیں، جی دا خیال تک نہیں سی آیا، مگر اللہ پاک نے تینوں نہ ہون تو ہون بنایا، اللہ نے عدم تو وجود بخشیا۔ اوہ جدو تو پانی دا نطفہ، جدو تو مٹی دیاں جناب مٹی دے ذرات تے، جدو تو پانی دے قطرات دی صورت اندر سے اللہ پاک نے فرمایا، خالق کائنات فرماندے نے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من نطفۃ امشاج، اسی قطریاں نو ملا کے تینوں بنایا اور پھر تو بنیا تے دنیا تے آئے ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ڈر جا اللہ کولو ڈر جا۔ اوہ جدوں سی تو ماں دے پیٹے اندر ادو کون سی روزی پہنچان والا آ جاندے نے، ڈر جا۔ اوہ ملاوٹ نہ کریا کر جناب، دغے نہ کریا کر، فریب نہ کریا کر، سبزیاں نو کلر کر کے جو نمبر نو ایک نمبر بنا کے نہ ویچیا کر، فروٹاں نو ٹیکے لا کے پھکیاں نو مٹھے بنا کے نہ ویچیا کر، اور کیڑے والے امرود نو پیڑا امرود کہہ کے نہ ویچیا کر، ماپ تول اندر کمی نہ کریا کر، دغے فریب نہ کریا کر، جھوٹ نہ بولیا کر، جھوٹ بول کے کاروبار نہ کریا کر، اے نمازاں
ترک کرنا چھوڑ دے, اللہ تو دوری چھوڑ دے, قرآن تو دوری چھوڑ دے, مساجد نال مدارس نال جڑ جا, اللہ دے قریب آ جا, اللہ والا بن جا. کہندا ہے مولوی جی میں کم نہیں کردا, میں تے بڑا پرہیزگار, میں متقی ہاں, میں تے اللہ کولو بڑا ڈرنا, او دو نمبریاں بھی کردا ہے, اللہ کولو ڈرنا ہے. جی مولوی جی کی کریے پھر, یہ تے ضروری نے کھان واسطے, رب نے پیٹ جو لایا ہے, نمازاں بھی پڑھی جانے, چھرے بھی پھیری جانے, نمازاں بھی پڑھی جانے, دغے بھی کری جانے, نمازاں بھی پڑھی جانے, جھوٹ بول کے کاروبار بھی کری جانے, نمازاں بھی پڑھی جانے, مال تول اندر کمی کر کے اپنے رزق نو حرام بھی بڑھائی جانے, اور نمازاں بھی پڑھی جانے, اولاد نو حرام دی کمائی بھی کھلائی جانے. مولوی جی کی کریے پھر, گزارا نہیں ہوندا, پیٹ جو لگے ہے اینو بھرنا بھی تے ہے نا, ہن کی کریے, اس تو بغیر گزارا نہیں. ملاوٹ نہ کریے تے پوری نہیں پیندی, دغا نہ کریے پوری نہیں پیندی. او میں کیا سوچ, جدوں 9 مہینے ماں دے پیٹ اندر آئے ادوں کیویں پوری پیندی رہی ہے بھائی, روزی دیندا رہا کہ نہیں, اور 9 مہینے خوراک ملی ہے کہ نہیں؟ لگتا آپاں نوں نہیں ملی, ملی ہے نا. 9 مہینے روزی ماں دے پیٹ اندر ملی ہے کہ نہیں؟ ملی ہے. دنیا تے آ گئے, 2 سال تک کھان دے قابل نہیں ہوئے, روزی ملتی رہی ہے کہ نہیں؟ 15 سال تک کمان دے قابل نہیں ہوئے, ملتی رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ تے 50 سال تو بعد پھر نڈال ہو گئے, پی گئے منجی تے, ہن بھی کمان دے قابل نہیں, ملتی ہے کہ نہیں؟ ملتی ہے. جدو منجی تے پی جاندے نا بالکل ہی اٹھ کے اپنی قضاء حاجت دے قابل بھی نہ رہا, پھر بھی ملتی ہے کہ نہیں؟ جدو منجی تے سیدھا ہی پیا, پاسا بھی نہیں لے سکدا, روزی جاندی ہے اندر کہ نہیں؟ جدوں سی تو ماں دے پیٹ اندر, ادو کون سی روزی پہنچان والا, اج ہویا ہے جوان تے آکھنا ہے میں آپ بہادر کمان والا. اوے نہ کرمان رحمان تھی رہ ڈردا, کہ وقت آ نہ جائے منگ کھان والا. اوے اللہ دتے آتوں کی بن بیٹھو, اوے اللہ رکھے آتوں کی بن بیٹھو, رب تخت تو تخت تے لٹان والا. اللہ کو ڈر جاؤ. ایوہ الناس اعبدوا ربکم, کائنات دے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو, جنہیں پیدا کیتا ہے او دی عبادت کرو, جنہیں ویکھن لئی اکھاں دتیاں نے, پکڑن لئی ہاتھ دیتے نے, جنہیں پیر دیتے نے, جنہیں دل دماغ گردہ سلامت رکھے آئے, جس اللہ پاک نے تینوں فہم و فراست عطا کی تھی, جڑے اللہ نے شعور عطا کیتا, اس اللہ دی عبادت کرو. وگرنہ کتنے لوگ نے صحیح سلامت نظر آندے نے مگر انہاں کل شعور کوئی نہیں, کنے لوگ نے کان نظر آندے نے مگر سننے دے قابل نہیں, کنے لوگاں کل اکھاں موجود نے مگر ویکھن دے قابل نہیں, کنے لوگاں کل دل موجود ہے اللہ اکبر اللہ مگر دھڑکن اندر رکاوٹ ہے, کنے لوگاں تے گردے موجود نے مگر وہ جس جناب پیٹ اندر گئیاں چیزاں نو چھانن اندر ناقص نظر آندے, کتنے لوگاں دا جگر موجود ہے مگر خون بنان اندر ناقص نظر آندا ہے. اللہ تیرا کروڑا شکر ہے, جگر سلامت رکھے آئی, اللہ گردے سلامت رکھے, اللہ میدا ٹھیک ہے, اللہ کھان ٹھیک نے, زبان ٹھیک ہے, کان ٹھیک ہے, ہاتھ پیر ٹھیک نے. فرمایا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, کائنات دے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ لگیا ایک قرآن لوگاں نو ہدایت وال لے کے آندا, قرآن لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بندا, تے جدوں گل آئی متقی لوگاں دی, ھدی للمتقین, یہ قرآن متقی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ذوالجلال دے پاک نبی نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ,
قیامت والا دن ہونا, اللہ پاک دی عدالت لگی ہونی ہے, خالق کائنات دی کچہری سجی ہونی ہے, اے ساری انسانیت اتھے موجود ہوئے گی. میں بھی ہوواں گا, تسی بھی ہوو گے, آمینہ دلال علیہ السلام بھی ہون گے, آدم نبی تو لے کے قیامت دی صبح تک آن والے آخری انسان تک سارے موجود ہون گے. اللہ اکبر اللہ. اتھے اللہ دا قرآن بھی آ جائے گا. اللہ اکبر. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن, لوگو قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. آقا سوڑیاں گل کیے, فرمایا قرآن پڑھو گے قیامت والے دن یہ قرآن اللہ دی عدالت اندر آئے گا. یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابی, اپنے پڑھن والیاں دی سفارش کرے گا. اللہ ذوالجلال نال جھگڑا کرے گا. اللہ یا اپنی کلام نہ بنا دو, یا اس بندے نو جہنم نہیں جان دینا. تو میں نو قرآن نازل فرمایا, کلام بنا کے نازل کیتا, اللہ اس بندے نے میرا مکمل احترام کیتا ہے, میں نو پڑھدا رہا ہے, اپنے بچیاں نو پڑھاندا رہا, اپنی بیٹیاں نو سکھاندا رہا. اللہ میرے مطابق اولاد دی تربیت کردا رہا. اللہ میرے مطابق شب و روز گزاردا رہا. عرشاں والیا اتے رات نو قیام کردا سی قرآن پڑھ پڑھ کے. اللہ اتے دنے کاروبار کردا سی قرآن دے اصولاں دے مطابق. جے دکان تے بیٹھا ہے قرآن دے مطابق, جے تجارت کیتی ہے قرآن دے مطابق, سیاست کیتی ہے قرآن دے مطابق, ریاست اندر رہے تے قرآن دے مطابق, جے ریاست بنائی ہے قرآن دے مطابق, ایدہ دستور منشور قرآن, اللہ ایدہ کلچر قرآن, ایدی تہذیب قرآن, ایدہ تمدن قرآن, اللہ ایدہ رہن سین قرآن, انہیں تے ساری زندگی قرآن دے نام وقف کر چھڑی سی. یا میں نو کلام نہ بناؤں دو, یا اجنو جہنم میں جان نہیں دینا. اللہ اکبر اللہ. اللہ ذوالجلال نال قرآن جھگڑا کرے گا, آخر کار انو جنت دا حقدار بنا دیتا جائے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن متقی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں معنی لیں گے ہدایت کا, بازو سے پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچانے والا. اللہ اکبر اللہ. فرمایا ھذا صراطی مستقیما. تو انہوں آکھیا سی کٹ کر دیو, پر اینی بھی نہ کرو کہ آواز ہی نہ آئے. ھذا صراطی مستقیما, یہ میرا سیدھا رستہ ہے. بندہ نماز اندر کھڑا تے یہ ہوئی سوال کر دے, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ میں تیرے کولو صراط مستقیم منگیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اللہ صراط مستقیم بھی دیویں تے ساتھ بھی اونا دا دیویں جنہ تے تو انعام کیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن کہیں دے ھذا صراطی مستقیما, یہی قرآن والا رستہ صراط مستقیم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقی لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر اسی قرآن پڑھنے ہیں, قرآن سڑے اندر تبدیلی دا ذریعہ نہیں بندا. رمضان آ رہے ہیں, رمضان 20 رمضان گزر گئے, قرآن پڑھے نے, قرآن سنے نے, مگر زندگی اندر تبدیلی نہیں آئی. اسی مقابلے لالا کے قرآن پڑھنے ہیں. کوئی آندہ ہے میں 20 قرآن پڑھ لے, کوئی کہندہ ہے میں 25 قرآن پڑھ لے, کوئی کہندہ ہے میں 15 قرآن پڑھ لے. او اعتقاف اندر بہندے, مقابلے اندر قرآن پڑھ دے. ایتھے قرآن پڑھن دے مقابلے نے حفاظ قرآن قرآن سنان دے, اسی پیچھے کھڑے سن دے ہاں, جھوم دے ہاں, انہاں دیاں آوازاں تے طرزاں تے جھوم دے ہاں, مگر قرآن دل تے اثر نہیں کردا. حضرات وہ جو قرآن پڑھا کرتے تھے ان کی آنکھوں سے ساون کی جھڑیاں لگ جایا کرتی تھی. وہ قرآن پڑھا کرتے تھے, زارو قطار رویا کرتے تھے, وہ قرآن پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ. قرآن کی حیبت دی وجہ تو, قرآن دے روب دی وجہ تھوڑا کٹ کر دے, اینا بھی کٹ نہ کریا کر کے سمجھ نہ آئے اور جناب آواز نہ آئے, اور
اتنا بھی تیز نہ کر کے سمجھ نہ آئے, درمیانی جی آواز ہوئے, بات سمجھ بھی آ جائے اور آواز پہنچ بھی جائے. توجہ رکھنا, قرآن پاک دی حیبت کتنی ہے, قرآن دا روب کتنا ہے, قرآن دا دبدبہ کتنا. خالق کائنات نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے, کہاں پہاڑوں پہ اتارتے, پہاڑ کنا سخت ہوندا ہے جان دے ہو نا, بڑیاں بڑیاں ہیوی مشینریاں نال انہوں پتھر بنایا جاندہ, پھر ہیوی مشینریاں نال بجری بنایا جاندہ, پھر اس بجری تو بریک بجری بنایا جاندہ, اور پھر ہیوی مشینری نال اس بریک بجری نو پیس کے سیمنٹ بنایا جاندہ. اللہ اکبر اللہ. حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن کہیں دے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پہاڑ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے, اللہ کے کلام کے روب کی وجہ سے, اور قرآن کے دبدبے کی وجہ سے پہاڑ ریت بن جاتے, پہاڑ سیاہ ہو جاتے, پہاڑ جناب زیر ہو جاتے, پہاڑ سیمنٹ بن جاتے, سرما بن جاتے. اللہ اکبر اللہ. فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو میں قرآن نازل کیتا, میں احسن الحدیث نازل کی تھی, بہترین کتاب نازل کی تھی, بہترین میں کلام نازل کی تھی. خالق کائنات نے فرمایا لوگو اس قرآن نو پڑھن والے دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے, انہاں دیاں جلداں نرم پہ جاندیاں, دل کمبن لگ پیندے. کیفیت کی یہ دل کانپ رہے ہیں, رونگٹے کھڑے ہیں, جلدیں نرم ہو گئی ہیں, اور کیفیت کی یہ اللہ اکبر اللہ ایک ایک آیت پڑھ دینے پہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ایک آیت پڑھیے, بار بار پڑھیے, بار بار پڑھیے, اکھاں دے آنسو رک دے ہی نہیں پے, اگلی آیت پڑھن دی ہمت ہی نہیں پہ رہی, اس آیت نو بار بار پڑھی جا رہے نے. جناب عبداللہ کہندے نے میں آیا وا, میرے پاک نبی آیت پڑھ رہے سن, نمازی حالت اندر نے, تہجدی کیفیت اندر نے, آپ آیت پڑھ رہے نے, میں بیٹھ گیا, میرے پاک نبی اینا روئے, اینا روئے, اینا روئے, جیویں چکی اندر دانے پسن دی آواز ہوندی ہے, ایویں میرے پاک نبی دے سینہ مبارک چوں رون دی آوازاں آ رہی ہیں سن. اللہ اکبر اللہ. نالے روئی جاندے نے, نالے ایوئی عید پڑھی جاندے نے, روندیاں 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 رات گزر گئی, میرے پاک نبی دے آنسو نہیں تھمے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک نبی کوئی عید پڑھی جاندے نے, روئی جاندے. امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فجر دی نماز اندر سورہ یوسف دی تلاوت کر دے, اور جدوں پہنچ دینا ان آیتاں تے انما اشکو بسی وحزنی اللہ, میں اپنی زندگی دا رونا دھونا, میں اپنی زندگی دے معاملات, میں اپنی زندگی دے غم و غصے, میں اپنی زندگی دیاں ٹینشن, میں اپنی زندگی دیاں ساریاں جناب ساریاں ٹینشن تے سارے صدمے اپنے اللہ دے حوالے کرنا وا. اللہ تو ہی انہاں جو نکالن والا ہے. میرے پاک نبی دا پروانہ اینا روندے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہچکیاں بچ جاندیاں. اللہ اکبر اللہ. حضرات میں کیڑے کیڑے صحابہ
सहाबी दी गल करा, वो जो कुरान पढ़ते थे वो रोते थे, वो कुरान पढ़ते थे रोंगटे खड़े हो जाया करते थे, वो कुरान पढ़ते थे उनके दिल कांप जाया करते थे, वो कुरान पढ़ते उनकी जिल्दें नरम पड़ जाती। मैं कुरान पढ़ता भी हूँ, कुरान सुनता भी हूँ, मगर कभी मेरे माथे पे जूं तक नहीं रेंगी। मैं कुरान पढ़ता भी हूँ, कुरान सुनता भी हूँ, मगर कभी कुरान ने मेरे दिल पे असर नहीं किया, मेरे अंदर की दुनिया नहीं बदली। मैं कुरान पढ़ने सुनने के बावजूद सूद से बाज नहीं आया, मैं कुरान पढ़ने सुनने के बावजूद रिश्वत से नहीं रुका, मैं कुरान सुनने पढ़ने के बावजूद मातोल में कमी से बाज नहीं आया, कुरान पढ़ने सुनने के बावजूद बहनों के हकूक खाने से बाज नहीं आया, मैं कुरान पढ़ने सुनने के बावजूद पड़ोसियों पे जुल्म करने से बाज नहीं आया, मैं कुरान सुनने पढ़ने के बावजूद हज़रात यतीमों मिस्कीनों का हक खाने से बाज नहीं आया। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। इनका मतलब है मैं पहाड़ा नालों भी ज़्यादा सख्त हो गया, मेरा दिल पहाड़ा नालों भी। ओए कुरान पहाड़ा नू रेत बना देने वाला, पहाड़ा नू सुरमा बना देने वाला, सीमेंट बना देने वाला, मेरे ते असर ही नहीं हो रहा। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तुम कुरान को समझते नहीं, तदब्बर नहीं करते, तफक्कुर नहीं करते, कुरान पे गौर नहीं करते, कहीं दिलों को ताले तो नहीं लग गए, कहीं दिलों को जंग तो नहीं लग गया। ओ मेरे भाई मेरे वीर, अगर कुरान मेरे दिल पे असर नहीं करता इसका मतलब है मेरे दिल पे जंग आ चुका है। अगर कुरान मेरे ते असर नहीं करता इहदा माना है मेरे दिल नूं ताले लग गए ने। हज़रात फिर चाबी का इंतजाम कीजिए, फिर जंग उतारने वास्ते रेग मार का इंतजाम कीजिए, और रेग मार साइकिल खरीदिए जो तेरे दिल का जंग उतारे, फिर वो चाबी बनाइए जो दिल दे तालियां नूं खोले। अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या हो चुका है तुम्हारे दिलों को तदब्बुर नहीं करते, तफक्कुर नहीं करते, कुरान पे गौर नहीं करते। कुरान को पढ़िए पढ़िए ज़रूर पढ़िए, मगर मैं दावत फ़िक्र देना चाहना, हज़रात दावत मोहब्बत देना चाहना, पैगाम देना चाहना, मोहब्बत की दावत देना चाहना। कुरान पढ़ो मगर समझ के पढ़ो, कुरान नू पढ़ो मगर एक बीबी ना ओदा पुत्र बिरौने मुल्क गया, कली कली अम्मा सी, इको ही पुत्र सी और कोई नहीं सी घर अंदर। माँ और माँ नू ना हर महीने चैक लिया करे, अम्मा जी ना उन्होंने चुम के चट के दीवार दे नाल चिस्पां कर दिया करे, मेरे पुत्र का खत आया। अगले महीने फिर चैक आया, उन्हें ला फिर आया, दीवार भर दी चैकां नाल। ਜਿਹੜੇ पैसे दे के गया सी ना अम्मा जी को मुक गए। हुण माँ विचारी भुखी बाहर निकली, लोगों को सवाल किया खाण पीण वास्ते। कोई सियाणा दनार टकर गया, ने कहा अम्मा तेरी औलाद कोई नहीं? कहने लगी अलहमदुलिल्लाह है। किन्ने बेटे ने? कहा इको ही है। की करदा? उन्हें कहा बिरौने मुल्क होंदा। माँ तेनों खर्चा नहीं देंदा? कहने लगी मेरे पुत्र नूं कई साल हो गए ने बाहर गए नूं, पुत्र आया नहीं कदे, इस वास्ते आएगा तो खर्चा ले आएगा ना। तो जिहड़ा दे के गया सी वो मुक गया। उन्हें कहा अम्मा कदे कल्ले नहीं होने? अम्मा कहने लगी एक खत भेजदा है मेरा पुत्र हर महीने, मैं उन्होंने चुम चट के संभाल लेनी हाँ खत। उन्हें कहा मैनू विखा खत किहड़े? घर ले आई, उन्हें खत विखाए, सारे चैक सन पैसों के, जवार पैसों नाल भरी है, करोड़ां पत्ती अम्मा हो के भी लोगों के हथ पे फैलांदी है। कुरान नूं चुमने आ, चटने आ, उच्चा करके रखने आ, एहतराम करने आ, अदब करने आ, सारा कुछ करने आ, कदे खोल के नहीं वेख्या विच की है। जे अम्मा किसी को पढ़ा ही लैंदी ये खत की है, इहदे विच की लिखिया, वो की आया मैनू, ते मां नूं पता चल जांदा कि मैनू मंगण दी लोड़। ते जे आपां खोल के पढ़ लईए विच की लिखिया ते आपां नूं झुकण दी लोड़। क्यों बई?
غیراں کے نیویں ہوਣ دی لوڑ تے در در دیاں ٹھوکراں کھان دی لوڑ، اے مار کیوں پہ کھانے ہیں؟ اسی وجہ تو اسی ویندے نہیں وچ کی ہے، اوے اتوں چمی چٹی جانے ہیں، کدے وچوں بھی ویکھو وچ کی لکھیا ہے۔ قرآن پڑھیا کر، ترجمے نال پڑھیا کر، خواہ ایک آیت پڑھیا کر، ایک آیت سمجھ کے پڑھ لوے نا، ایک آیت وہ تیرے 1000 واری قرآن سادہ پڑھن نالوں بہتر ہے۔ ہاں قرآن پڑھیں گا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، ایک ایک حرف دیاں 10 نیکیاں ملن گیاں۔ کہا لا قولو الف لام میم حرف لیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، میں نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جنہیں الف لام میم پڑھیا انہوں 10 نہیں 3 نیکیاں ملن گیاں، او مگر چلیا نیکیاں تے مل گئیاں، تیری زندگی اندر انقلاب نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی۔ جنیاں نیکیاں کرنا ہے دگنے گناہ کر لینا ہے، جے ترجمے نال پڑھیں گا تینوں پتہ لگے گا قرآن کہندا ہے نہیں کرنا، میں اس کرم تو رک جاواں گا، میریاں خبریں دگنیاں چگنیاں نیکیاں بن جان۔ ایک آیت پڑھنی ہے، سمجھ کے پڑھنی ہے۔ کتنے بیٹھے ہو؟ مدرسے نصیباں والے ہو، خوش نصیب ہو، اللہ تانوں مدرسے لے کے آیا ہے، تے مدرسہ رب نے تواڈے گھرے بنایا ہے۔ اللہ جزا دے۔ شیخ ثناء الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعانہ اور حاجی عبدالطواف صاحب اور اسی طرح چیئرمین صاحب دیگر انہاں دے رفقاء معاونین جنہاں دا اس ادارے نال تعاون ہے۔ تسی تے نصیباں والے ہو، تواڈے گھر مدرسہ ہے، تواڈے گھر مدرسہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیل چ بند نے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہن علم سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے۔ فقیرانہ چولا پایا، وہ فقیراں والا کو گلوے چ جڑا چولا جا وہ پایا، ایک کولا پھڑیا تے منگدیاں نا بیرک چ وڑ گئے، قیدیاں کولوں منگدے نے پے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ویکھیا نے کہ لگدا تا آمد یہ آمد خیری آیا ہے؟ کہنے لگا استاد جی حدیث سیکھن واسطے آیا، اور کوئی طریقہ نہیں سی، مینوں تے اے ہی سجے ہے۔ میں روزانہ آواں گا، ایک روٹی دا ٹکڑا دین دے بہانے دیندیاں مینوں حدیث سنا دینا، میں منگن دے بہانے تواڈے کولوں حدیث سن کے تے سابقہ سبق تانوں سنا دیا کراں گا۔ انہاں انج علم سیکھیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تو چلے، ملک شام دمشق اندر پتہ چلیا ایک حدیث حضرت جابر نو بھی آندی ہے، مگر وہ دے عربی الفاظ جڑے نبی علیہ السلام دی زبان نبوت چوں نکلے نے نا وہ نہیں سناؤندے۔ کسی نے دسیا جناب انیس نو الفاظ آندے نے، حضرت جابر نے 15 دن دا سفر کیتا، اونٹنی تے سوار نے 15 دن مدینیوں ملک شام تک 15 دن کا سفر کیتا، راہ چ پتے کھا کے مسواکاں چوس کے گزارا کیتا۔ اوتھے پہنچے نے جناب انیس دے دروازے تے دستک دیتی ہے، کون؟ انہوں نے کہا جابر بن عبداللہ؟ فرمایا ہاں۔ مدینیوں؟ فرمایا ہاں۔ حضرت انیس سے خوشی نال دگنے ہو گئے کہ حضرت جابر آئے نے، جلدی نال باہر نکلے، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تے فرمان لگے آؤ بیٹھو، کوئی چائے پانی کھانا شانا؟ فرمان لگے نہیں، چاہ پانی کھانا بعد اندر ہے، مینوں ایک حدیث کا پتہ چلیا، وہ الفاظ تانوں آندے نے، میں وہ سنن واسطے آیا۔ کہنے لگے وہ بھی سنا دینے ہاں، بہت صحیح فرمایا، جب تک میں حدیث سن نہ لواں ادو تک میرے تے کھانا حرام ہے، مینوں حدیث سناؤ۔ جناب انیس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی، حضرت جابر رضی اللہ نے سن لئی، یاد کر لئی، فرمان لگے اچھا جی مینوں اجازت دینا۔ کہا کھانا؟ کہنے لگے جدوں تک کہ اگے پہنچا نہ دیواں ادوں تک کھانا نہیں، جدوں تک۔ اور تسی نصیباں والے ہو، تواڈے گھر مدرسہ ہے، گھر مدرسہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید زوجہ ملکہ زبیدہ دے نال باہر نکلے، ویندے کی نے بازار بڑا سجیا ہے، چونا شونا سٹیا ہے اور بڑی دھوم دھام ہے، صفائیاں ستھرائیاں ہر پاسے چہل پہل ہے۔ ویکھیا خیر ہوئے صحیح، اگے کدے نہیں انج ہویا۔ وہ کسی ریڑھی والے نوں آواز ماری، اے کیوں ہے سارا کچھ؟ وہ کہنے لگا جناب اتنے حدیث دے امام نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، اج انہوں نے آنا ہے اس شہر تے انہوں دی آمد تے استقبال ہو رہا ہے۔ وہ حدیث دے امام نے انہوں واسطے صفائیاں ستھرائیاں
बेगम मार के ना हुज कहन लगी वे बादशाह वा ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਜੁੜ ਜਾਓ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ, ਜੁੜ ਜਾਓ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ, ਜੁੜ ਜਾਓ ਹਦੀਸ ਨਾਲ, ਜੁੜ ਜਾਓ ਇਲਮ ਨਾਲ। ਕੁਨ ਆਲਿਮਨ ਔ ਮੁਤਅੱਲਿਮਨ ਔ ਮਾ ਵਾਲਾ ਵਲਾ ਤਕੁਨ ਰਾਬਿਆ। ਆਲਿਮ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੇ नहीं बन सके बुढ़े हो गए हो मौलवी जी हुण तो उम्र लंघ गई है, सीखना शुरू कर दो थोड़ा ही सही। आप नहीं कर सकते, औलाद नूं इस पासे ला दो। आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ, सीखण वाले बन जाओ। तो जे दोवें नहीं ना कर सकते तो कम अज़ कम इन्हां ते खर्च करने वाले बन जाओ। हदीस है मा वाला, इन्हां दे वाली बन जाओ, जिम्मेदार बन जाओ, अपने जिम्मे ले लो। अजी बच्चों का हर इतवार दे इतवार सुबह का नाश्ता मैं देंगा, कोई कहे जी मंगल वाले दिन नाश्ता मैं देंगा, कोई कहे जुमे वाले दिन जुमे तो बाद का खाना मेरे जुम्मे आ गया, और कोई मगरब का खाना अपने जुम्मे ले ले। रोज़ी अल्लाह के जुम्मे है, रब ने लिख दित्तियां ने रोज़ियाँ, मेरे तेरे आन तो पहला दियां लिखियां ने, घट नहीं जे होनी। मा नकसत सदक़तु मिन माल वमा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह। मेरे नबी फरमाते ने, मुस्लिम दी हदीस है, अल्लाह दे राह च खर्च करन नाल माल थोड़ा नहीं बल्कि बहुता हुंदा है, थोड़ा नहीं बल्कि दुगना हुंदा है। कदे अल्लाह नाल सौदा करके वेखे आजे, कदे रब नाल सौदा करके वेखे आजे, और रब थोड़ा लेके बहुता देंदा है, दुगना चुगना नहीं। अल्लाह 70 गुणा देंदा है, 700 गुणा देंदा है, अल्लाह 70,000 गुणा देंदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं सदके जावां, कई जगह ते फरमाया, अल्लाह फरमाते ने अज़आफ़ मुज़ाअफ़ा, मैं ते इन्ना गुणा देना वा कि बंदे दी गिनती शुमार अंदर ही कोई नहीं। कदे आया करो मदरसियां दे नाल प्यार करो, कदे इन्हां बच्चियां नाल प्यार करो, इन्हां बच्चियां ते खर्च करो। हज़रात अपने बच्चियां नूं दीन वल ले आओ, रुतबा की मिलेगा? क़यामत वाला दिन होना। आखिरी गल्लां ते सलाम फरमाया, युक़ालु लिहाज़ युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरान, आवाज़ लाई जाएगी, ओ साहिबे कुरान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान नाल प्यार पाने वाले, ओ कुरान नाल मुहब्बत करने वाले, आइए ज़रा मैदान अंदर। अल्लाह ज़ुल जलाल दी अदालत अंदर पेश हो जाएगा। जी अल्लाह मैं आ गया वहाँ। फरमाया इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया। अल्लाह ज़ुल जलाल वल्लो ऐलान होएगा, कुरान पढ़दा जा, बुलंदियां चढ़दा जा। अल्लाह कुरान पढ़दा जावां ते बुलंदियां चढ़दा जावां। या अल्लाह किवें चढ़ा? फरमाया इन्हां सीढ़ियां ते चढ़ जा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हज़रात गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, उत्थे दुकोटे वालियां सीढ़ियां नहीं होणगियां, मैलसी मुल्तान दियां सीढ़ियां, बिहाड़ी वालियां, बहावलपुर वालियां नहीं होणियां। अल्लाह तुहानूं सारे नूं मक्के ले जाए, अल्लाह मदीने ले जाए। कदे हरमे पाक दियां इलैक्ट्रिक सीढ़ियां वेखना, बंदा जनाब ओदे पौड़े ते पैर रखदा है और आराम सुकून नाल खड़ा है। ये आन वाहिद अंदर दूसरी मंजिल, तीसरी चौथी ते पहुंच जाता है। जिस अल्लाह ने ये लिफ्ट बनाने वाले, इलैक्ट्रिक सीढ़ी बनाने वाले नूं ये शऊर ते समझ अदा की है। गौर करो खां, उस अल्लाह ने अपनी जन्नत अंदर आप कैसियां बनाइयां होणगियां? क्यों भाई? और जेड़े अल्लाह ने इंसान नूं ये सीढ़ियां बनाने दी समझ अदा की है, उन्हें आप किंज दियां बनाइयां होणियां अपनी जन्नत अंदर? ओदियां सीढ़ियां दी रफ्तार किन्नी होएगी? फरमाया इकरा वरतक़ि वरत्तिल, कुरान पढ़दा जा ते सीढ़ियां चढ़दा जा। अल्लाह किवें पढ़ना है? फरमाया तरतीब नाल, तरतील नाल, हदर नाल, जिवें दुनिया ते पढ़दा से। अल्लाह इवें ते टाइम बड़ा लगेगा, कल्ला कल्ला हरफ अलग अलग नजर आए। जनाब पौन घंटा या घंटा लगदा है एक पारे ते। इंज पढ़दा जा ते कुरान, अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान पढ़दा जा ते सीढ़ियां चढ़दा जा। अल्लाह 30 पारे ने यानी 25
तो 30 घंटे लगणगे। इतनी तेज रफ्तार सीढ़ियां ने, इतनी तेज रफ्तार लिफ्ट ते चढ़ के ये बंदा 25-30 घंटे मुसलसल सफर करे, किन्नी मुसाफत तय करेगा। इत्थे मरले मरले ते सरसाइयां ते लड़ लड़ के 5-7 कब्रस्तान पहुँच गए, रहिंदे जेलां अंदर पहुँच गए, औरतां रुल गईयां। कोई मुलाकातां ते कोई तरीखां ते। अल्लाह अकबर अल्लाह। कदे तरीखां ने, कदे मुलाकातां ने, कदे इन्हां दे राशन पानी ते जुत्ती कपड़े दा इंतजाम है, और ये जेल दियां सलाखां अंदर बंद ने। गल की सी, गल की होनी है मौलाना? एक गिठ दी गल सी। एवें एक गिठ बन्ना इधर कर बैठा, इधर होना सी ते इधर कर लिया ने, बंदा मार छड़िया, उन्हें इन्हां दा मार छड़िया, इन्हां उन्हां दा मार छड़िया। कई कई बंदे टुर गए। गल एक गिठ दी है, गल गिठ दी नहीं, गल एक चप्पे जगह दी है। अल्लाह अकबर। लेकिन 25 तो 30 घंटे मुसलसल लिफ्ट चलती रहेगी। जिन्ना सफर तय करेगा अल्लाह फरमानगे जाए सारी जन्नत दी जमीन मैं तेरे नाम अलाट कर छड़ी है। कुरान नाल जुड़ जाए एजाज मिलेगा। अल्लाह फिर की होएगा? इत्थे जाके बस नहीं होनी। अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बारारा। इत्थे फरिश्ते बैठे होंगे, इन करके मसनदां लगियां होणगियां, सोफे लगे होंगे, मुअज़्ज़ज़ तरीन फरिश्ते बैठे होंगे। इन्हां दे नाल एक कुर्सी खाली होएगी। अल्लाह मैं कित्थे बैठना है? फरमाया ओ जिहड़ी कुर्सी खाली है तेरी जगह इत्थे बैठ जा। अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बारारा। जिहड़ा कुरान नू महारत नाल पढ़दा है, तरतीब नाल पढ़दा है, तरतील नाल पढ़दा है, हदर नाल पढ़दा है, प्यार नाल पढ़दा है, वजद नाल पढ़दा है, कुरान नू समझ के पढ़दा है, जिंदगी कुरान दे मुताबिक गुजारन दी कोशिश करता है। जेड़ा अपने आप को कुरान वास्ते वकफ कर बैठा है, जिन्हें औलादा वकफ कर दित्तियां ने कुरान वास्ते, फरमाया पढ़ते जाओ ते चढ़ते जाओ। जदों ऊपर पहुंचे ने ते मुअज़्ज़ज़ फरिश्तियां दे नाल तेरी जगह बन गई। अल्लाह अकबर अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं इस वास्ते गली गली कहंदा फिरना वा, अल्लाह दे पाक कलामा चो कुरान दा रुतबा वखरा है कि नहीं? है ना? अल्लाह दे पाक कलामा चो कुरान दा रुतबा वखरा है। जिवें नबियां चो सब नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखरा है। और फिर दुआ कर जाइए, दुआ असीं पढ़दे रहिए कुरान अल्लाह साडी पढ़दियां ही निकले जान अल्लाह। आमीन कह दो। अल्लाह करे कुरान पढ़दे ही मौत आए, कुरान भी होवे ते नमाज भी होवे, क्याम करदे मौत आए। अल्लाह तहज्जुद च कुरान पढ़दे मौत आए। या अल्लाह तन्हाई च तेरे सामने सजदे पे होइए ते मौत आ जाए। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी मौत है खात्मा ईमान ते। असीं पढ़दे रहिए कुरान अल्लाह साडी पढ़दे ही निकले जान अल्लाह। असीं पढ़दे रहिए कुरान अल्लाह साडी पढ़दे ही निकले। नहीं निकलती इंशाअल्लाह, मैं ख़त्म कर दी है, बस नहीं निकलती। साड़ी पढ़दे ही निकले जान अल्लाह। अल्लाह साडे कुल गुनाह तू माफ करी। ओ आमीन। अल्लाह साडे कुल गुनाह तू माफ करी, साडे दफ्तर काले साफ करी। असीं बंदे बुल्लण हारे आ। इंसान जो होए असीं बंदे बुल्लण हारे आ, क्योंकि आखिर हाँ इंसान अल्लाह। असीं पढ़दे रहिए, असीं पढ़दे रहिए कुरान अल्लाह साडी पढ़दे ही निकले जान अल्लाह। और बड़े प्यार वाला जुमला है, हर बंदा अपने अपने बारे गौर करके जरा गूंज के आमीन कह दे। अल्लाह बस ए कोई ख्वाहिश मेरी है
اللہ بس اے ہوئی خواہش میری ہو جائے روشن قبر دی ٹیری اللہ بس اے ہوئی خواہش میری ہو جائے روشن قبر دی ٹیری مینو آس ربا مولانا ثناء الرحمان صاحب نو آس ربا اس مجمع نو آس ربا حافظ عمر نو آس ربا بس تیری مینو آس ربا بس تیری ہو جائے جنت وال فرمان اللہ اسیں پڑھ دے رہیے اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے ہی نکلے جان اللہ اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے ہی نکلے جان اللہ آخری ایک جملہ میرے واسطے اللہ میرے علم چ ایسی روانی دے کوئی ایسی خوش الہانی دے اللہ میرے علم چ ایسی روانی دے مینو ایسی خوش الہانی دے کوئی ایسا طرز بیانی دے جو سنے او کہے سبحان اللہ اسیں پڑھ دے رہیے اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے ہی نکلے جان اللہ آمین اللہ سانو قرآن پڑھ دے ہی خاتمہ نصیب فرمائے اللہ سانو اپنے بچیاں نو اپنی بیٹیاں نو بیٹیاں نو قرآن دے حفاظ اور قراء بنان دی توفیق بخشے اللہ سانو قرآن نال جڑ جان والے بنائے اللہ اگر اے توفیق نہیں یا اے حالات نہیں تو مولا پھر صاحب قرآن نال جڑ جان والے بنا دے قرآن پڑھن والے پڑھان والے قرآن دے نظام نو نافذ کرن والے قرآن نو نشر کرن والے قرآن نو لوگاں اندر پھیلان دا ذریعہ بن والے لوگاں دا اللہ سانو ساتھی بنا دے مدرسیاں دے مسجداں دے جامعات دے ساتھی بن جاؤ اور خوش نصیبی ہے تہاڈی بیٹیاں پڑھان لئی مولانا ثناء الرحمان صاحب نے تواڈے واسطے جامعہ 43 چک اندر بنایا بیٹے پڑھان لئی اے جامعہ سلفیہ تواڈے مین اڈے تے بنایا اور چلیو اللہ نے ساریاں نعمتاں نال نوازیا تانوں دور جان دی لوڑ بھی کوئی نہیں گھر دے گھر رہو تے قرآن بھی سکھ لو حدیث بھی سکھ لو بیٹا بھی عالم تے بیٹی بھی عالمہ تیری تے زندگی سونا نہیں بن گئی کیوں بھئی تے جے اصلوں ہی نہیں کر سکتے مولوی جی وڈے ہو گئے نے بچے ہوں پھر کی کر سکنے ہیں نوکریاں لگے نے ہوں نہیں پڑھ سکتے اور نہیں پڑھ سکتے کم از کم آپ تے پڑھ سکتے ہو نا ترجمے والا قرآن اور چلو کوئی ادھا گھنٹہ کڈ لو کوئی 15 منٹ کڈ لو کوئی 10 منٹ قرآن واسطے نمازاں تے فرض نے نا نوکری ہوئے تے پھویں نہ ہوئے نماز سے فرض ہوتے پڑھنی ہے حضرت مولانا ثناء الرحمان صاحب میں اتھے نماز پڑھنا ہونا تسی مینوں زور تو بعد کوئی 10 منٹ دے دیا کرو مینوں کوئی ایک آیت قرآن دی سمجھا دیا کرو حضرت شیخ صاحب مینوں فجر تو بعد کوئی ایک آیت سمجھا دیا کرو مینوں مغرب تو بعد قرآن دی کوئی ادھی آیت سمجھا دیا کرو میں قرآن پڑھنا چاہنا میں قرآن سیکھنا چاہنا قرآن نال جڑو گے ایک آیت سیکھو گے نا اگلی آیت دی تڑپ پیدا ہو جائے گی وہ سیکھو گے اگلی دی تڑپ پیدا ہو جائے گی جویں جویں قرآن سیکھتے جاؤ گے اندر دی دنیا بدل دی جائے گی کدے تجربہ کر کے ویکھنا دلوں تیہ کر کے یا اللہ تیرا کلام ہے اور اس کلام دے روب دبدبے اور دی شان اور شوکت نو دماغ چ رکھ کے ایک آیت دا ترجمہ پڑھ کے ویکھنا پھر اندر دی کیفیت ویکھنا اسی پڑھنے ایتھوں اتے اتے آئی چلائی واسطے دلوں نہیں جدن دلوں پڑھیا ادن زندگی بدل جائے گی پڑھو پھر پڑھو ٹائم کڈو اینے ہی مصروف ہو گئے اپنے دفتر بہ کے اپنی دکان تے بہ کے اپنے کاروبار چ بہ کے ترجمے والے قرآن ملتے ہیں قرآن لے لو ترجمے والا کوئی ایک آیت روز پڑھ کے وہ دی تفسیر تے شرح تھلے لکھی ہوندی ہے انہوں پڑھ کے وہ تے غور کر لیا کرو وہ آیت ہی میری تیری زندگی تبدیلی دا باعث بن نہیں سمجھ آئی کدے جامعہ چاہ کے شیخ صاحب کو سمجھ لی
ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਲੁੱਚੇ ਤੇ ਲਫੰਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਮਕਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀਏ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੀ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹਦਾ ਮੁਅੱਸਸਪਨ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਮਦਰਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹੈ ਨਾ ਤਲਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾਓ। 10 ਰੁਪਏ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ? 150 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 10 ਰੁਪਏ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ 10 ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, 10 ਅਰਬ ਖਰਬ ਬਣੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਲਣ ਆਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਲਿਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧਾ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਜੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਾਨਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਲਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ? ਰੁਪਈਏ 10 ਨੇ। ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਬਾਰਗਾਹ ਅਲੀ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾमिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन दे हाल ते रहम करके उन मज़लूमां दी गैबी मदद फरमाए। दुआ कीजिए।